Bismillahirrahmanirrahim. American people say hello, And we are as Muslim. Narju ijabatakum bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abah Kiai Muslihat Asnawi SDMA beserta Ibu Ustazah Fitri Barkah SPD. Yang terhormat jajaran Dewan Guru yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tak mengurangi rasa hormat kami. Yang terhormat para tamu undangan Serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basira wa nazira. Allahumma salli wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. the sky in the morning is not complete without the sun. The sky in the night is not complete without the moon. But the sky in the night with moon is not beautiful without the stars. Much the stars that I quote interstellar. Interstellar will be nothing without the only one God and the Almighty. He is our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Lord of the world, the Master of judgment. He makes nothing to be something. He makes no one to be someone. He makes impossible to be possible. He only needs to say, kun fayakun, be and it is. Salawat beriringan salam, semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, sang revolusi Islam, beliaulah Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness to the lightness. yang telah membawa kita dari zaman naik onta hingga zaman naik sepeda, dari zaman tak tahu apa-apa hingga zaman banyaknya media, dan dari zaman gelap gulita hingga zaman pakai lentera. Subhanallah. Ayyuhal hadirun al-kiram, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihima bil ilmi. Faman arada an yakuna sa'idan fid dunya fawajaba alaihi an yatubal ilma, lianna al-ilma syartun asasiyun fi sa'adatil bashar. Wa idza du'a al-ilmu sara an-nasu kal bahaimi la ya'rifuna tariqan yuwasiluhum ila sa'adah. Qala ahadun hukama, laulal ilmu lakana an-nasu kal bahaimi. Ayyuhal hadirun al-kiram, hal ta'rifuna limadza arada al-malaikah an yasjudu ila Adam in amarahumullah? Dzalika lianna Adam aktsaru minal malaikati ilman. Inna sujudal malaikah sujudat tahiyyah la ibadah. Lianna sujudal ibadah haramun ila ghairillahi jalla wa ala. La ilaha illallah, la ma'budah bihaqqin illallah. Aujabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata'aluma biqaulihi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Fawajaba talabil ilmi kafatan li muslimina rijalan wa nisaan, sagiran wa kabiran minal wiladah ilal mamat. Qala al ulama, al-ilmu fi sigari kan nafsi alal hajari, wal ilmu fil kibari kan nafsi alal ma. Wa qala aidan usubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Syubbanul yaum rijalul qad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Berbicara tentang pemuda, Ia yang paling kuat, ia harapan bangsa, ia penerus negeri dan umat. di zaman sekarang yang katanya milenial, Zaman yang serba canggih, Zaman di mana alat serba maju. interaksi tak hanya di tempat yang satu, apalagi berseteru, tak pernah melihat tempat dan waktu. zaman elektronik berkembang sangat cepat secepat kilat. Beruntunglah hidup di zaman yang sudah bangkit dari keterbukaan
Indonesia sehat. Indonesia sejahtera, jaya hingga akhir masa. Namun, dengan kecanggihan yang serba ada dan alat yang selalu bisa diciptakan sesuai dengan keinginan, membuat mata ini buta. Hati telah diguliti awan hitam, sukar menangkap pelajaran, Dan akhirnya jatuh dalam kebodohan. Na'udzubillah. mirisnya, fakta dari 90% pemuda Indonesia masih bersantai-santai menikmati kebodohan yang sudah merajalela. Inikah pemuda harapan bangsa? Bagaimana nasib anak cucu kita nanti? Jika bukan kita yang berubah, lalu siapa lagi? Dan jika bukan sekarang, kapan lagi? Ingatlah, kesempatan tidak akan datang dua kali. Pemuda haruslah berkarakter tinggi, berintelektual, dan berakhlakul karimah dimanapun dan kapanpun. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 110 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. iman dan ilmu sangat penting bagi kehidupan umat, karena jatuh bangunnya suatu umat, maju mundurnya suatu bangsa tergantung oleh para pemuda. Seorang pujangga Mesir yang bernama Syekh Mustafa Al-Bulayani dalam syairnya yang indah pernah berkata, Inna fi aidis syubani amra ummah wa fi aqdamihim hayataha. sesungguhnya di tangan para pemuda terdapat urusan umat dan di kaki mereka terdapat kehidupan umat. Oleh karena itu, jika para pemuda berpikir semangat dan berbadan sehat, Berprestasi hebat Berakhlak hasanat. dan mempunyai iman yang kuat, maka bangsa akan menjadi kuat. namun jika para pemuda mudah merasa payah, Berbadan lemah, Berakhlak sayyi'ah. berprestasi rendah, maka bangsa akan menjadi goyah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dear audience, Looking for knowledge is one of the duties that are born for every man and woman. So that one day later they understand the obligation. So looking for knowledge is the first time duty and man bears all deeds. And the knowledge is the best decoration carried by human and can raise a person's status, as Allah said in Al-Mujadalah verse 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Allah will rise those who have lived among you and those who were given knowledge. Knowledge is very important to accustom, also to look for knowledge the whole time, because knowledge is unlimitable as long as we live. I think our Prophet Muhammad SAW has given us this structure to study or to get education since our birthday until our death. Islam has better education concept because it teaches us still long life education. There many hadith a tradition from Prophet Muhammad SAW that says, we must look for knowledge without limitation of time and place. Brother and sister, you know what? Just give your knowledge, Allah love them. Because knowledge guide them for the realized paradise. Knowledge is the way to heaven. One sitting knowledge is not only given to anything even, but also he isn't it. Religion or riding motorcycle, you find the words. One of them is broken stones sliding lands, and pictures everywhere. and the other one is good. No obstacles, smooth and easy to pass. Of course, we choose the second choice. That is The way with no obstacles, smooth and easy to pass. the way for searching for knowledge along their life. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih
Laqad intahat hadhihi al-khitbah natabul afain wajadtum min al-khati'i aswal walinat. Okay, I think this is all our speech. Thank you for your kind attention. Japanese people said, sayonara. Korean people say, "Utabojo." American people said, goodbye. But we say, ilal liqa fil fursatil ukhra. See you next time and good luck. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.